ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଟାକରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଝାଟିମାଟି ଘରଟି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ଅଚାନକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ରୋଗିଣା ମା आसन्न प्रसवा स्त्री फसी रही। ग्रामवासी दीर्घ 2 घंटार उद्यम पर भंगा घर भितर समस्त उद्धार कर तेबे ये प्रकाश थाउ कि श्रीकांत जड़े अत्यंत गरीब श्रेणीर लोक होता बेले से एक चाहा दुकान कर निजर गुजराण मेटाउछंती। तांकर बासगृहटी भांगी जोगु से संपूर्ण बेसहारा हो पड़िछंती। तेणु तांकु खूब शीघ्र सरकारी सहायता जोगाई देबा पई जनसाधारणक दाबी होछि। आमे माँ पुआ जाक घरे अच्छु बूढ़ा बाहर अच्छी गाँ जाक रड़ी कला काठ खुंट सब मो पुओ कांदे मो पुओ आ कथा कही पारुनि मुझे घर भितर मो पर श्रेणी ताटी सब माड़ी बसी गाँ जाक आसिक मत बहुत साहाଯ୍य कले मत भितर बहुत कष्ट बाहर कर।